Za sve ljubitelje filatelije ide prikaz jednog bloka. U pitanju je poštanska marka u bloku, prigodno izdanje Srbija, Ujedinjeno kraljevstvo, 100 godina od osnivanja BBC-a, koja je puštena u promet 12. decembra 2022. godine. Pored samog bloka, sa poštanskom markom je istog dana u promet pušten i koverat prvog dana FDC. Sam razlog zašto je prigodno izdanje štampano povodom 100 godina postojanja BBC-a meni nije potpuno jasno, posebno jer je rađeno kao blok, kao da je u pitanju nešto bitno. Mislim, jeste bitno, ali ne i nama u Srbiji. A to mi nije i jedina nejasnoća oko ovog izdanja poštanske marke. Poslije ću spomenuti šta mi još nije jasno. Sam blok je urađen dosta kvalitetno, a njegove dimenzije su 85 x 80 mm. Štampano je 10.000 primjeraka i oni su numerisani. Likovnu pripremu ovog poštanskog bloka i poštanske marke je radio Boban Savić. U osnovi na bloku se nalazi prednji deo zgrade Bosch House, odakle je BBC emitovao svoj program od 1941. godine do 2021. godine. Na samoj poštanskoj marki se na zgradi nalaze natpisi na srpskom i engleskom jeziku, a što je meni zanimljivo, oni se razlikuju. Na srpskom jeziku piše 100 godina od osnivanja, dok na engleskom jeziku piše vek BBC-a. U prednjem se planu nalazi pisac George Orwell sa leve strane, a sa desne strane se nalazi lik pisca Borislava Pekića. Ovdje ću vas sada pozvati da napišete neki komentar ili pitanje u vezi ove poštanske marke ili samog YouTube kanala Album za marke, a i da vas pozovem da se pretplatite, jer je potrebno u ovom trenutku što više pretplatnika za ovaj kanal. Malo tehničkih detalja sada oko ove poštanske marke. U pitanju je nominala od 105 dinara, a zupčanje je rađeno 13 3/4. Dimenzije poštanske marke, kako je navela pošta, su 49,3 mm x 35 mm. Što se tiče brojeva, prvo ću spomenuti ono za šta mislim da je Mišelov broj za poštanske marke, a to je 1168. Mada nisam baš siguran da sam to dobro našao, a tu je i oznaka Srpske pošte BL 103, odnosno blok 103. Verujem da će ovo biti od koristi svima koji se bave filatelijom, a ova poštanska marka i prateći blok im se učine zanimljivim. Na samoj poštanskoj marki su lepo ukomponovani George Orwell i Borislav Pekić, sa tim da se među njima nalazi prikazan jedan mikrofon koji simboliše da ima veze sa radijom. Ovo mi je još jedna nejasnoća, zašto su se odlučili baš za ovu dvojicu pisaca povodom 100 godina postojanja BBC-a. Mislim, ima objašnjenje da su njih dvojica radili u nekom periodu na samom radiju BBC, ali meni to i nije neki razlog da se oni postave na ovu poštansku marku. Kada je u pitanju koverat prvog dana FDC, on je svetlije plave boje i ima oštampan malo veći motiv sa prikazom jednog starijeg modela mikrofona, a ispod se nalaze 3 manja fragmenta slika koje prikazuje svemir. Nije mi jasno kako se uklapaju u celu ovu priču. Tu se nalazi i oznaka da je u pitanju FDC koverat, a preko bloka sa poštanskom markom se nalazi prigodan žig. Za one filateliste koje zanima kako on izgleda, mogu da odu na sajt pošte pa da pogledaju. Ima sasvim lep prikaz ovog žiga prvog dana na beloj podlozi. Ovim privodim kraju ovaj prilog i pozivam vas da pogledate neki video sa kanala Album za marke.